Pre-game na. Okay, sit. Nice pass, Chris. Buti na. Buti na shoot mo yung isa kong pasa. Lumasot. Ganda ng catch mo eh. May isa akong cut, di mo pinasa eh. Tinira mo eh. Hindi ako sumigaw eh. Libre ako eh. Tapos sabi ka, hirap. Pero paano pumasok? Oh, dos. Malaki malalaki eh. Malaki yung mga nagbakasyon yung malalaki. Kasi yung laki ng baldo. Dadalawa sila. Kaya lang si Rainer, di ba? Ayun. Nagbakasyon din siya eh. Nakapaglata ng bakasyon. Uwi ng Pilipinas? Oo. Hindi kayo uwi man? 2-0 ba? Oh, 2-0 pa lang. Ah, hindi. Ano na, 2-2 na. Una nakashoot dito eh. Ten! Dito kasi may shot lang. Sa kabila, ubus yun. Ubus yung pesos. Hindi na kaya makakain. Kaya mas mabilis yung tawag yung lakay. Kaya yan, para saan yan? Oriente. Oriente? Goal! Ay, may gumagalaw. 2-2 pa rin, no? 2-2 parang. Steal. Ako lang ba mo? Dire-diretso. Nice pass! 4-2. Pwede rin yung tripod. Ako kaya na. Foul, foul! Hoy, libre. All 4. Foul for... Wow! Ah. Grabe yun ah! Anak pa ni Eric doon? Anak ni Eric? Sorry po. Eh, Ay, hindi ko alam. Hindi, kay Eric yan na plus. Eric na blast? Anak ni... Kaibigan ni Eric yata. Ah. Si Riley. Nakailang laro na rin yun. Di pa ni Matt. Yun, oh! Oh! Wow. Woo! Medyo malakas lang yung ring. Tigas yung ring. Nice D! Nice D! 10 seconds! 8! Bang! 10-4! 10-4! 10-4! 10-4! Jumper! Malamig pa. Nice one!
pass. Bang. 6, no? Dito sa kala. Teka na. Ay, sayang. Sobra. Ay, nice D. Good, good. 15 seconds. 10. Iya pa. Seven. Yun o. Ten, eight. Yun, high steal. 10, 9, 8, 7, 6, Kapaganda to. 1. ang tanga, nag-change side ako all 10. Yeah. All 10 change side. Kanino? Nag-change side ako all 10 pala. Sino lamang? Mahabol Lakers. Ilan lamang? Parang first one daw. Level sa mukha. Good, good. Huh? Boss, boss, boss! Ginising niya si Lou! Yan na si Lou Williams. Ayan na. Dali kayo, nagising na si Mark. Goal. Poli na slim. Medyo chubby si Poli. Tira nun, pero sige. Tapos hindi mo bantayan? Yung goal. Ang bantay dun dapat neck pababa eh. Ganyan lang. Woo! Tayo na, nagising na si Mark. Ayan na, nagising na si MC. Kailangan pala tamaan yung kakampi. Uli. Uli. Ba! Grabe yun, coast to coast. All the way. Grabe yun, may highlights. Ba! Tres. Grabe si Rodolfo, maganda na naman gising. Ah, 13 lang yung isa, walang 14-13. Yan. Ah, yan. Ano ba talaga? Okay. Okay. Yun oh. Pinadaan sa kilikili oh. Teka na.
Bang! Tinatira niya eh. 9. Yun oh. Ganda naman nun. Dos lang, dos. Mahirap pa sana ito. Kasi parang pang Teka na naman. Tres. walang bantay! Tres din. Natulog lang. Check! Check! Screen! Check! Sayang yung check. Tira niya. Check yan eh. Ba! Easy! Nice pass! Oh! Baba! Depensa! Di pa malamig yan. Grabe. Bantayan. Take over, wait, take over. Bang! Oh, lente. Anim. Libre, oh. Nice shot. Tira. Baba! Balik. Bang! Tatlo na lang. Invited. Patay. Biglang kumuratsada. Kanina ang bagal eh. Ayun na, still. Libre na naman. Nice D. Baba! Agis! Yun oh. Wow! Ayaw talaga. Baba! Still! Bang! All! All! Keep the play. Grabe. 7! Ayun na! Recheck! Yun yung binalik eh. Si Davis. Parang gusto sumama sa party eh. Wow! Grabe yun, nililipad. Oh, kalma. Kalma! Kulang. Yan, assemble. Hey! Yun na. Party! Bang! Dash 3. Yan na, si Louie. Titira na yan. Titira na. Ayan na! Oh! Woo! 50 seconds! Screen! Bigay screen! Oh, bantay sa tres! Last 3 ha! Bantay sa tres! 30 seconds! Fight! Oh, Louie, last 3 fights kaya, Louie. Last 3 points. Si Allen, bantay si Allen! Patay! Oh! Last point!
7. Oh, 6. Sakay ka na. 3, 2,